And then another thing is that makita sa nato nga this is not a good example na atong mapalandungan. And so going back, so atong pamalandungan kinabuhi ni Jacob tungod kay si Jacob mao pinakataas nga storya sa Book of Genesis. Hangtod sa natapos ang Genesis na sa iyang family. Kaya kining tawhana mao'y gitagaan og taas kaayo nga bahin sa Genesis. Isa sa mga tubag niya na tungod kay sa iyahan natuman ang saad sa Ginoo kay Abraham mahitungod sa descendants. Yeah. And so that is why the book of Genesis, the writer of the book of Genesis, focus more of very much detail mahitungod sa iyang kinabuhi. Unya, kung atong tanawan ang detail sa kinabuhi ni Noah, ni Abraham, sa ipiling sa Ginoo sa book of Genesis, dili kaya nga nakadetalye ang ilahang mga kinabuhi isulat. Pero si Jacob, grabe ka detalye ang gihatag sa writer. Niya, even up to the point of God's encounter and also kining iyahang love life din. Makita nato nga very detailed ang paghatag sa presentation. But let's look at Jacob. Si Jacob, atong na-learn in chapter 28, that he began to encounter God. And so he began to experience the presence of the Lord. And he began to realize and understand that the God of Abraham and Isaac is actually true. And indeed, He is alive and is able to communicate. So he have proven himself nga buhi yun ang Ginoo. So that is why he made a vow to God. He made a promise to the Lord. He made a ginatawag nato nga arrangement diya sa Ginoo. That since God revealed to him, and so he promised, ningon siya sa Ginoo nga, kung imo kong ubanan, you will be my God. Niya, dili lang na akong ihatag nga ako ang the tent. So this is the first time nga ni-mention kining offering of the tent. Oh, second time, kay Abraham ang first. Second time na-mention kining muhatag sila of the tent of the offering. Pero makita nato diri nga very fresh kay Jacob ang iyang, very clear ang iyang encounter of the Lord. No? Ang ending sa chapter 28. But you'd be surprised as we approach chapter 29, makita nimo dito nga totally God was absent. Unya, there was no mention of prayer gikan kay Jacob. There's no mention of Jacob consulting the Lord mahitungod sa iyahang pag-abot o iyang plano. Unya, tanaw nato ni siya nasa similarity sa gihimo ni Abraham by sending Eliezer to the same place para pangitaag asawa si Isaac. The difference dili is that si Jacob mismo ni adto kay dili na able ang iyang papa nga mo padala og somebody else para sa iyang pangasawa. So the same scenario, the same place. Ang reason nga nung naa si Jacob diri kay mangita siya asawa. Pero the only difference is that he is the one who came looking and searching. And again, ang similarity is that in the same place, niadto si Eliezer, ang servant ni Abraham, to find a wife, and then makita na to sa story sa chapter, early chapters of Genesis is that, a later chapter of Genesis is that si Eliezer, nangayon siya wisdom sa Ginoo kung kinsan bayhana ang iyang itudlo. Niya, similar din, makita nato na si Jacob mismo na-encounter na yun niya personal si Rachel. But the big difference is that Eliezer prayed to the Lord. When he learned that he was in the place, he worshiped God. Muna'y difference. Si Jacob, when he learned in verse 1, ingon siya, unsa ning lugaran eh. No? Kaya wa may laing paagi yun para makabalo ka sa lugar, but to ask the locals. When he learned that he was in Haran, and he was exactly where the place what he wants to be, kung sa'yo naitabo diya, wala lang. He never prayed to God. He did not utter praises to the Lord. No expression of worship. Ay, salamat Ginoo, abot yung gunin yung lugaran eh. Very opposite sa gihimo na Eliezer. Eliezer worshiped the Lord when he learned that he reached the eastern side of the place. Diri kay Jacob wala. Nya makita pa gyud nato diri ang iyang arrogance. Unsa iyang arrogance diri nato diri. Sa diyang gipangutana ang mga tao, unya gisgutan ta diya mahitungod sa ilahang
custom of feeding and also giving drinks to the sheep. Makita nato diyan naagi sila yung murag ritual, no? Kinahanglan magtapok sa silang tanan bago nila ablihan tong balon. Unya dungan tanan o painom sa mga sheep. Nya kani si Jacob murag hawd nga murag taga diri nga murag pasikat kayo mayon siya nga ni suggest dayon siya, no? Nya iyang gihimo ni kay nakita niya si Rachel pagkabalo niya nga si Rachel is anak ni Laban, suggest din siya sa mga shepherds. Bay, init pa man bay, or hayag pa man. Mas maitingali, ibalik ninyo na, paimna inyo mga karnero, mga binuhi, kunya balik mo dito sa pasungan. Kaya yung una-una nini, nganong himo na ni Jacob? Kaya yung una-una, gusto niya suluhon si Rachel. Okay, kuha na yung konteksto niya na. Iyan yung gisuggest. Ayaw kay mangilad ng tawanan eh. Iyan, ilawin sila. Kaya para masulo na po niya balik si Rachel. Kaya naa siya daw tang plano. Kaya kapalagod siya nga from the start, naa siya diri kay pangitaw niya yung kulaban, niya kung kisay anak sa iyang angkol. Mo iyang ninyuan, mo na iyang objective diri. Pagkakita niya kay Rachel kay gitudlo. Niya di ba according sa verse nga itong gibasa, guwapa si Rachel. Mo niya akong napansin sa mga karakter sa kuwan sa Ginoo pagitawag. Huwag ginaghatag ng Ginoo, pangit nga asawa ba? Correct. No? Praise the Lord. Unsa man, nagupaan mo sa iyong asawa Ginoo? Anak yun kay basikuhan ka niya kung mingon ka dili. So very interesting mao ni ang highlight sa scripture niya. Mingon din nanong ako gusto na ako ning taga-emphasis kay kana bang usay mingon ta ba nga grabe ka nang guwapa ra gyud pilion sa mga lalaki ano di ba gyud malikayan gyud guwapa mo gyud tan-aw gyud nato. Matag mo gyud sa itsuraan gyud. So anyway, so Jacob tried to suggest kining mga shepherd, the ibang shepherd, because she wanted to talk personally with Rachel. And this time, came diri ang pinaka-weirdest verse sa Bible, no? Nga iyang, I don't know kung asa niya gikisan si Jacob, si Rachel. Pero sa diya, pag human niya kiss kay Rachel, hila siya. Nga na ba? Ang gusto man yung giingon diri sa Bible nga, very weird nga ni kiss siya, hilak siya, I don't know kung hilak siya tungod sa kalipay, o hilak siya tungod kay naging emotional siya kaayo nga gikan siya sa biyahe nga dugay. We do not know. But I think I would like to assume na kining iyang expression of kiss is a respectful greetings. No? Kay gihimo sad ni Laban sa iya, no? When Laban met him, Laban kissed him. And so akong i-take ni siya na cultural expression of welcome and respect. And so maybe kining iyang pag-kiss kay Rachel, walay sagol nga gitawag nato nga malicious intent. No? Na even though na-attract siya kay Rachel for the first time, ay nakita. Pero makita nato diri yung iyang arrogance. No? Imagine, kisa man gud ka nga mo suggest niya na hindi magkatagadi. Niya ikaduha, kisa man gud si Jacob, di ba? Kung tanaw nato ang background ni Jacob, wala gi-mention sa former background, former life there that he used to take care of the sheep and cattle and livestock. Wala mention yan. Ang gingon lang nga, he is a man of the house. He loves to be at home with his mother. Yun na. Kunya, gingon sa early passage nga hamis siya kutis, kay di siya halos mugawas sa balay. Yet makita natin doon nga, muna siya expert suggesting to the shepherds what to do. Yun na. Nasukuyaw ni si Jacob din basta-basta niya. Unya, ang second attempt pag niya, nga very first time na iya nakita ang babae, pero nag-ano rin siya, na-express din siya o natawag nato intent o parang affection. So, din lang siya hilason. Kita sa nato si Jacob din nga mura presko sad ba, no? Preskohon sad kayo. Ang feeling niya, gustuhan din siya sa babae. Yung nga na niyahang
kita nato ang character. But nonetheless, aside from that, however, makita sa nato diri nga, if you closely look at verses 1 up to verse 10, no? Makita nato diri nga when Jacob learned that he is exactly in the right place and he personally met Laban's daughter, wala expression coming from him to the Lord. And I'd like to highlight that tungod kay sa beginning, sa last part sa chapter 28, he just encountered God. He just experienced the Lord. Pero when he reached a place, when his journey end sa travel niya, finally makapahulay na siya, and according to the passage, he stayed for 1 month bago nag-offer si Laban of work sa iya. So for 1 month, he stayed in the place, living like a visitor, being entertained and being taken care of. Pero wala expression coming from Jacob that gingon diri nga, he went to a certain place and then thanked the Lord and prayed to God and then asked the Lord whether she would truly make Rachel or somebody else a wife for him. Wala yan ang klaseng prayer. So it seems makita nato diri nga he is beginning to live after his encounter with God, and yet he's beginning to live in his own. It seems that the daily routine and lives are just part sa iyang tawag nato nga labot ang Ginoo sa iyang mga normal lives. And I'd like to stress this one tungod kay I think we can all relate to this. Just like Jacob, na instance atong kinabuhi nga nindot kay atong encounter sa Ginoo. Murag buhi kayo Ginoo niya ng panahona. Niyan hila ka sa paglihok sa Ginoo sa imong sitwasyon. Na-appreciate nimo ang Ginoo sa iyang provision. Na-appreciate nimo ang Ginoo sa iyang protection. And that indeed, God has been protecting Jacob all throughout sa iyang travel. He arrived safely. Nothing harm comes to him. Unya yet makita nato diri nga in one point, at one certain point in his life, makita nato that he suddenly forget about God. So just like Jacob, inganana sad ang ato ang kinabuhi, no? One time encounter with the Lord, niya mag-testimony ta sa Ginoo, mag-praise ta sa Ginoo, magpasalamat ta sa Ginoo sa atong experience niya. Pero a day or two will pass. Murag wa na pud tay Ginoo. Murag nakalimot na sad ta. Ang ako ang ni karon. Kaning ako ang life karon, kaning akong love life ako ani, kaning ako ang pagpaningkamot, pagpanarbaho. It is as if we have a true experience sa Ginoo, pero when it comes to daily life, murag God is somewhere out there nga balikan na nato ang Ginoo kung maabot na tas kalisod. Kung pananglitan medyo apiki na, no? Balik tas Ginoo. And so Jacob never prayed to God, never thanked the Lord, never worshiped the Lord, and never consulted God about his personal plan in this time. Interestingly, gidawat siya sa iyang uncle. Very nindot kaayo nga culture kining ilahang himo diri. Wala na yung mga daghang prueba pa mahitungod kung parente ba gyud sila o dili. Pero pagkangan nga gi-mention ang pangalan sa iyang mama, automatic nga he was accepted as part of the family. And sumao nga si Laban welcome him. And so that's the beginning part of this particular passage. The second part focuses on the love story, no? May tungod kay Jacob, Rachel, and Leah. Si Rachel, walay labot yun si Leah sa love story. And this is I think, kung ako ma-remember, this is the third time nga ang Book of Genesis nag-isgot may tungod relationship between
men and woman in relation to marriage. Ang una si Adam and Eve. Muna yung ma-learn na to sa Book of Genesis. Ang ikaduhang hisgutan is kay Isaac and Rebecca. Muna yung pinaka-highlight. And then I think this is the third instance nga giistorya mahitungod ang usa ka love affair, love story ni ining particular person. And so let's look at this one. And then we will see kung unsay atong mapick-up na story diri. And so verse 14, after Jacob had stayed with him for a month, Laban said to him, "Just because you are a relative of mine, should you work for me for nothing? Tell me what your wages should be." Nindot nga amo ni si Laban. Okay, he is very fair. He will compensate workers very well. O niya, indeed, ingon siya diri, bisan og parinti ta, di pwedeng magtrabaho ka nga, di ta kabayaran. Niya nindot kay mamutana pag siya pilay ng sweldo gusto. Inanang tatanong. Pilay gusto ni mong sweldo? Wapuha ang tanayaran. Magpastor ka diri, pilay gusto ni mong sweldo pastor? Pwede mo bunga to mga 50 mil. Ay nga nang nindot kayo. And so makita nato diri nga this particular approach is the beginning point where makita nato ang inner motive gyud ni Jacob. So gisulat ni siya para magawas ang inner motive ni Jacob. So by asking him for a wages, diri nato makita in verse 16 nga ang tinuod gyud nga intent ni Jacob is that he will work for a daughter, for a lady. Verse 16, now Laban had 2 daughters. The name of her older was Leah, and the name of the younger was Rachel. Kabalo mo sa meaning sa Leah? Natay Leah girl din. Nasa Leah girl din. Leah girl. Kabalo mo sa meaning sa imong name? Sa translation sa imong name? Wala kabalo? Okay. Anyone? Wala idea sa ano? Ayun pag-google. Okay, ang Leah means wild cow. Okay? Or cow, no? Cow. Grabe nga. Ginganlan man nila ilang mga babae ni. Kanya, kabalo mo sa meaning sa Rachel? Rachel means Ewe, no? E-W-E. Lamb. Ewe lamb or female lamb. Ang pasagot niya ng Ewe, wala pa nalutas. Bata pag yun. Muna yung pasagot. Si Rachel. So, ang malandong ko aning ano man si Laban nga iya man yung mga princess, no? Pero ginganlan man yung mga mura pareha sa iya mga binuhi. So it seems to me nga si Laban does not really regard his daughter as something na valuable to him, no? Or someone nga valuable sa iyahang kinabuhi o family. Kita nato diri nga his daughter is just among his livestock and property, yan ang iyang tanaw. That is why nga, as the story unfolds, parang easy lang kasi panghatag ng mga anak, no? Just like si Lot, nga ipanghatag ang iyang mga anak dito sa mga tao ng mga immorals. So di na ko masabtan sa Book of Genesis nga na sila nga ng klaseng approach. Nga, very interesting po diri nga, instead, di ba sa ang atong naibawaan sa Islamic culture nga, ang babae, ginavalue yun kay malipay ang amahan kung makaanak si babae, kay kung naay mga asawa niya na, paldo, di ba? Paldo siya. Ang mga asawa sa imo anak, paldo. So mo na ganahan nila. So mo na ampingan yun na nila lang babae. Kay pangayuag daghan ka yung lalaki, gusto mga asawa niya anak. Pero dahil, lahik ang tradisyon. Si Laban pa mo ay nag-offer, no? Siya pa naghatag kay Jacob, tagaan niya ang trabaho, tagaan niya ang balay, tagaan niya o pangasawhon nun, o niya gitagaan pag yung mga servant para tabangan sa ilang mga giginahanglan. Uyo kayo lang tradisyon. Nga na ka hospitable si Laban, no? Sa gingaan nila ng tawanan. Nga na siya ka hospitable. But when we look at sa iyang tanaw, sa iyang mga anak, he never regard his daughters as
someone valuable or someone nga a treasure sa iya. But just like among his livestock, anak nga kunapasin. By just the name ay iyang gihatag. And then later on sa story sa book of Genesis, in chapter 32 I think, no? Nga katong nilakaw na si Jacob, ningon ang iyang mga anak nga ang among papa, anak man ta amin niya, pero wa gyud mi niya gitagaan og portion sa iyang wealth. In fact, gihurot niya. So mo ni ningon ning duha ka babay, muuban na lang minimo. Kung sa may pulos magpabilin mi sa among amahan. Muwa mo gid mi niya gitanaw nga someone valuable. So luoy kayo ang laang kahimtang sa. And then let's look at verse 17. Leah had weak eyes, okay, but Rachel had a lovely figure and was beautiful. Verse 18. Jacob was in love with Rachel and said, I'll work for you 7 years in return for your younger daughter, Rachel. So, mo niya ang description sa duha niya kanan. Weak eyes, meaning, I don't know siya description na sa Hebrew. Akong imagination na kanabang ang iyang mata murag kanang half open. Okay? Murag dukaon siguro something na I don't know kung mo na tama na siya. No? Pero ang description sa laing version is si Rachel had the bright eyes. Yun na ang laing description. So, I don't know kung mauna ay exact, pero according to this passage, it seems na wala gingon nga dili gwapa si Leah. It's just nga dili attracted si Jacob tungod sa iyang mata. Kaya di ba sa ilang time good halos mata ang imong makita. Halos mata ang imong basis nga kung gwapo siya mata, kay nga naman nakatabon man tanan ng ilang babae. Di man nimo halos makita gyud ang tibuok ano sa iyang sa mga babae nila na neto nakatabon. So ang mata ang basis of evaluation kung gwapa o dili. Kung bright ang mata, ningon ka gwapa. Pero dili gi-describe gyud nga si Rachel had a very good figure. Ngayon na gyud ang description. Niya was really beautiful. So normal na isip usa ka ulitaw si Jacob dito gyud ka mudapig sa gwapahon. Dili gyud ka anan gwapa gyud ka, dili gyud ka atong gwapahon lang. Dito gyud ka sa gwapa, no? So, usa may atong ma-learn ni typical attitude of a man. Typical nature of a man. Nga we are easily attracted sa beautiful person based sa amuang panglantaw. Diya ang amuang weakness. Diya ang amuang temptation. Nga, no? Diya ang amuang gitawag na sumo gani nga kaingon ta nga na natintal gid mi sa diyang gitan-aw mo namo nga among mga asawa karon. Nakasala gid mi sa Ginoo kay natintal mi sa inyong kagwapa. Okay. Nahuyang yun ang amuang pagkatao tungod kay amo mong gitan-aw isip mo nga gwapa gyud. Pero karon di na lang nato istoryahan kay maglit kay kadayawan na baron maglipay-lipay lang talaga. Di na lang nato istoryahan ng mga inganang butanga, sagrado na siya. Okay. So typical desire of a human person. So, mao gyud ni ang motive ni Jacob why he was here. Unya notice sa iyang statement, grabe ang iyang gihatag. 7 years gyud siya gyud nagbungat niya. Asa man gikan? Where did Jacob learn that one? That kind of gitawag nato arrangement. No? Pwede mo mayon ka for 1 year. Pero 7 years gyud ang iyang gingon. So it seems na makita nato diri nga si Jacob naagid siya sa point nga di ba ang atong na-learn sa iya kanya to, he is a person that what he wants, he gets. Mao na iyang typical attitude. So iyang gingnan si Laban, I will offer my service for 7 years. Typically, it is because Jacob doesn't want a no answer. So let's say, siya ay naghatag o convenient offer para di gyud siya balibaran ni Laban. And that is why 7 years is para bang a good deal para kay Laban. Kisa goy mo baliban niya na kung yan ang offer niya. It's a good offer. Niya daog para kay Laban, he's a winner sa kanang nga
Kasi kung ma-learn nato sa other passages sa Genesis, because of Joseph's service, mas gidato o sila man. And so that is why makita nato diri nga gihimo ni Jacob. I don't know una siya gigikanan ani. Pero ang pagkailan nato kay Jacob that he is a person nga very wise, na di lang siya arrogant, kundi marupag yun. And so therefore naghimo siya og recommendation nga iyang i-make sure na di gyud siya balibaran sa amahan. Ingana siya kahawd. Ingana kakuyaw si Jacob. And so makita nato diya sa tubag ni Laban that Laban agreed to the conditions. And so therefore, he was able to took advantage of Jacob's services. Unya tungod diini ni dato gyud si Jacob. Si Laban. Pero kuyo kayo nagingon diri sa verse 20, no? Ingon diri sa verse 20. By the way, tanaw na to ang verse 19. Laban said, "It is better that I gave her to you than to another man." In other words, makita nato diri nga kung wise si Jacob, mas maro si Laban. Laban did not actually say yes to his request. Kung sa iyang request, I will work for Rachel. Pero ang tubag ni Laban, okay, I think maayo maimo siya. Pero wala maingon si Laban, si Rachel gyud ang iyang yata. Nakuha ninyo iyang logical. And so makita nato diri nga ang maro nakikistorya po og maro. Nya later on makita nato as the story unfolds, lisod magbangga ang duha ka maro. Unya dili pwede mo daog ang duha ka maro. Dapat isa ra gyud. Unya mo ni ang istorya diri. So si Laban at this point, okay, agreed with Jacob. I don't know kung kabalo si Laban nga maro si Jacob. Pero makita nato diri nga murag si Laban nagpa easy lang. Wa kay nagpahalata. Okay? Pero verse 20 is a surprising passage in this part. Ang tao na in love, murag walay oras, walay ginatawag nato nga si tawag na wala siya he is not bound by time. Usay sa verse 20. So Jacob served 7 years to get Rachel, but they seem like only a few days. To him because of his love for her. 7 years. Don't imagine ang 7 years. Pretty gaya na. Pero sa tao nga in love, kadyot pa na yan. Ingana ang motivation sa attraction, no? Sa gugma. And yet to the point that he's willing to work for 7 years. Pero surprisingly, pag ang tao motivated with someone, murag dali na kayo nga. Siyempre, pilang katuig ka nagulat siya. Pilang katuig. Dugay o dali? Dugay no? Dugay. Lahi sa tuang time. Dali. Grabe mo pasakit ang mga babae. Sa atong panahon, grabe mo pasakit ang mga grabe mo pasakit ang mga babae. Dugay-dugayin. Okay, anyway, what I'm trying to say is that if you are focused, no, if your mind is fixed and focused and your conviction is focused, ingunana ang mahimo sa gitawag natong focused mind and attraction. You don't mind the years. Basta sayon ra kay na, dali ra kay na. And then verse 21. Mao na ni. Jacob said to Laban, "Give me my wife, my time is completed and I want to make love to her." Dito to makita, we're talking about 7 years of span. Kining verse 20 o verse 21, 7 years of time frame na. Piting layo. Mao gani nga kinahanglan bantayan nato na as we read the Bible kay usahay ma-miss nato ni mga detalye. Feeling nato mura bag nahitabo dayon ni. Ang 21 wala dayon na nahitabo. It came after 7 years. Okay. And so Laban brought all the people of the place and gave a feast.
But when evening came, he took his daughter Leah and brought her to Jacob, and Jacob made love to her. And Laban gave his servant Silpah to his daughter as her attendant. You see how wise si Laban also. Pagpangayo ni Jacob, wa niya gihatag dayon. Kung sa iyang gihimo, let's celebrate. Iyang gihubog si Jacob. Let's celebrate. Kapok tatanan. Okay? Morning dako hinungdan nga si Jacob wa kabantay nga ang magulang niya ang gihatag sa amahan. Kaya it is most likely Jacob was drunk. Nahubog si Jacob tungod sa feast. Nya kaning feast nga i-describe dili ni siya ginatawag nato nga celebration just like reception in the wedding. Dili nga. Kaning feast dili hubog yun, inom yun. Mao ning gihimo nila man. So makita natin that he's wiser than Jacob. He's wiser than Jacob. Rather than giving her daughter, iyahang gihubog. Tapok niya tanang tao. Para dili halata nga si Jacob ray mahubog. Gitawag niya ang tanang tao. Mag-happy-happy ta. Kaya nga akong anak, magminyo na yun. Ang naitabo. Siya naitabo. In verse 23, when evening came, he took his daughter Leah and brought her to Jacob. Kasi makita nato nga parallel din. Si Jacob na ilad, pinaagi sa mata. Pero this is a consequence. Kaya nga naman, iyang giilad ang iyang papa, pinaagi sa mata. Nakita niyo kung paano nag-unfold ang storya. Kunya, dili lang ni. Si Jacob o ang iyang mama, giilad niya ang iyang papa. Pero diri sa lugar nga iyang nagtuan, ang papa o ang anak, giilad si Jacob. I'm sure si Leah, veritable age na gud sila ani nga time. Leah agreed sa iyang amahan. This is not something nga morabag Leah was forced to be with Jacob ani nga gabi. But I think this is something nga oriented sa iyang amahan. And then she does it, and she went in, and then she accept the offer. You know? So the parallel is that Jacob and her mother collide in order to, convene in order to trick or deceive his father. Pero dili, the father and the daughter deceived Jacob. Niya, para di kayo halata, tagaan o assistant, tagaan o katabang, para timanon. Nagoy, verse 25, when morning came, there was Leah. Astang tingala. Di mo ni mao. Hinsa man eh. Okay? So Jacob said to Laban, what is this you have done to me? I served you for Rachel, didn't I? Why have you Jacob me? Muna iyang giingon diya. Ano yung gihim? Jacob mong kunin mo. Gi-deceive kunin mo. You see, makita nato diri kung imong binuhatan niya buhaton nimo. Maglagot gyud ang imong dughan. Di gyud nimo madawat. Muna may tabo. And Laban said, kini ang ikatulong a wise statement ni Laban in this passage. Laban said, it is not our custom here to give the younger daughter in marriage before the older one. Kung ako si Jacob, ano mo ka nag-ingon na? Kung ako po si Laban, anong ako mag-iingon? Sinakuha ninyo ang story. Grabe ka nang binuguyay yun ba? Ka nang inisahay yun. Grabe, piled up of, ginatawag na ito, kanabang deception yun ang ginahimo diri sa senaryo. Piled up ang mga circumstances nga, ang intent is that to oppose, to trick one another, deceive one another. Si Laban kay dayo ni siya, careful yun siya, wa siya basta-basta lang dito. Do gidawat niya si Jacob as
relative, pero he was so careful in dealing. In fact, he deceived him. He took advantage of Jacob. Niya kabalo mo anong gihimo ni Laban? It is because for 7 years, Jacob served him. Na-feel niya ang asenso. Mo kinahanglan niya another 7 years for Jacob. Bugoy kay siya. Paano na nabot sa imo na hunang? Kuyaw ko siya, sumaayo mo observe si Laban. Kung kuyaw si Jacob o motive, kung ang motive ni Jacob is that trabahoan ako, I don't know kung kabalo si Jacob nga this is a culture or custom sa ilang land. Akong feeling kabalo si Jacob na dili pwede nimo masawahon una ang mangod. Mao gani nga naghatag siya og good offer, 7 years of work kay para to abolish the culture and tradition of the land. He is wise also, pero mas wise ang amahan. And so Laban said, it is not our culture to offer. So ang offer ni Laban, kung manal lang ning usa ka semana doy, akong ihatag ang mga kinamanghuran, unya, pero 7 years extension. So siya netabo din, napugos si Jacob. Pugos siya. Wa siya laing mahimo. Kaya nga naman, in love man. Is in love. Ang pangutanan ako man siya, is he obligated to marry twice? I'm sure iyon ta nga dili gyud. Unya si Jacob ang iyang culture sa gikanan niya sa Bethel. Mao gani gipadto siya diri kay dili gusto sa iyang mama nga mapareha sa iyang magulang na si Ismael. Esau. Sorry. Salamat pa sugid. May na ang gibot. Esau nga tagduha-duha upat ang asawa. Gilikay gyud siya siyang inahan ni ana, ayaw sunduga imong magulang. Go to my land and then marry my relative or marry our clan to maintain. Yan. But what happened? It ended up Jacob doing the same thing like Esau. Why? Nakalimot si Jacob. Ngano nakalimot man siya? Nga mao na instruction siya ang inahan. Kalimot siya kay ngano man. He was in love. Mo na mahimo sa gugma, matanga ka. Wad-ang ka wisdom. Makalimot ka sa Ginoo, makalimot ka sa tambag sa imong ginikanan, makalimot ka sa mga maayong desisyon sa kinabuhi. And then Jacob decided to agree on Laban's request. Okay. So kaya katong tanaw, mo na masabtan na nato ang scenario ni Jacob. Sa may implication niya ni? I think the passage clearly stated us. This happened because God is entirely excluded in this equation. When Jacob was tricked by Laban, he did not pray to God. He never asked the Lord. In fact, there was no appearance of prayer and question about God's plan and God's leading to his life in this passage. Wala. Kaya nga naman, just like Jacob, you and I try to manage our life by our own wisdom and by our own logic, reason, and strength, and capacity, and ability. We try to manage our life, we try to redirect our lives by our preferences and desires, and what we want to get, and what we want to have. Pero entirely God is absent. God is never mentioned in this passage. Jacob became prayerless after his encounter to God, after his vision of the Lord. He entirely forgot everything and tried to live his life according to his preference. And just like Jacob, we relate so much about this struggle.
that we know God, we acknowledge Him as Lord, we experience a true vision, a true encounter of God. But when it comes to day-to-day basis in how we live, in how we involve God in our lives, just like Jacob, we suddenly neglect and forget about Him. He agreed on to work for another 7 years because he wants to get what he wants. He never asked the Lord if it's God's will for him to marry twice. He is not obligated to marry twice. It is forbidden by God na magbinyo po siya kaduha. It is against God's law and instruction that you will acquire 2 wives at the same time. So dili ipakita nga entirely kining tanan nahitabo mingon ta nga God is sovereign in this because He allows it, yes. Pero makita nato dira this circumstances happens entirely because of Jacob's wicked intent in mind and what we call desire. No? He was so occupied with his desire, occupied with his preferences and the personal personal preference na gusto niya makita sa iyang kinabuhi. Bahalag mawala ka sa community sa OBCM basta kay imong ubanon gito imong uyab nga gwapa nga unbeliever. Bahalag di na ka makasimba sa OBCM kay basta importante karong Domingo tuwag yung ka sa imong gwapa nga uyab nga unbeliever. Naman niya gigik dia sa likod murag na yung mga nakarelate, di ba? Bahala na ng Ginoo diya basta ang importante kaning akong gusto ron, kaning akong nabati karon. Kay gwapo ni nga mo ang love life kay against all odds. Ang mga batanon karon ganahan na. Pag nay mo babag sa love life, mas ganahan sila. True love yun ni kinain ni babag. True love yun ni kay ni upo sa among parents ipaglaban yun ako ni. I'm speaking by my own experience. And I know ang mga young people ka-relate niya na kay gikan sa talihan. Kung bugoy mo, mas bugoy ko niya to. Gani nang gitawag ta sa Ginoo sa pastoral para magamay yan ang kabugoy mo. So salamat sa Ginoo nga gipili ta. Kay kung wa pa, bugoy gid siguro. So you know what I'm trying to say is that just like Jacob, no? Emotionally, we're driven by our encounter sa Ginoo. Pero makita nato nga, ang atong pagkaila sa Ginoo is not emotion-driven. Dili ingunana ang atong ang transformation na gusto makita sa atong kinabuhi. Kaya nga naman, your feelings and your emotion before God will never last. Nya kini si Jacob sa diyang nagdamgo siya may tungod sa Ginoo, ang kanino dito. Naagid ang Ginoo diri. Muuban gid siya nako. He was emotionally filled by God's experience. But all of a sudden, he set aside God, he forget about God. When it comes to true living in life, true decision making, magpili og mga babae na iyang pangasawa, wa gyud niya giapil ang Ginoo. And then worse, he committed the same sin with his elder brother Esau, marrying 2 wives. So kung naa ang iyang mama nini nga tayo mo siya kay maingon sa iyang mama, di ba? Kung siya giingon sa iyang mama kay Esau, may pagmamatay na lang ko kay di na ko kaya makita si Esau nga nagigminyo nining mga Hittite woman. Nagsakit ang akong dugan o ulo sa ilang, mas pagmamatay na lang ko. Ningon siya, unta dili ni mahitabo kay Jacob. So yang gihangyo sa Isaac, please send my son Jacob to my relatives to find a wife. And Isaac agreed.
But what happened now? Jacob committed the same sin like his brother. And so siya makita nato diri kay Jacob, he is no other than like his brother. In fact, makita nato he is worse than his brother. May iyang igsuon, wag ilad ang iyang asawa, ang iyang papa. May ang iyang igsuon, wala gi ilad ang iyang papa para lang maangkon ang panalangin sa Ginoo. Pero si Jacob, iyang giilad ang iyang amahan para maangkon ang panalangin sa Ginoo. Nya dili lang na iya gihapon gisundog ang gihimo sa iyang magulang. So he's worse actually than his brother. And yet we see in this passage, he is the man chosen by the living God. To me, that is so hard to comprehend. Why would a living God, a perfect God, chose a wicked man like this? A wicked man who set aside God in order to pursue his personal affairs and daily affairs. Why is it that this person was chosen by God despite his neglect of the Lord? He never prayed. He never worshipped. He never gave offering to the Lord. He never put up a pillar of what we call stone to symbolizes his worship to God. No. Jacob was totally God was totally neglected in this in this life of Jacob during this time. For almost 20 years, Jacob lived his own without acknowledging God at this point. And so that is why the sin committed by his brother, he committed the same mistake. So sa'yo itong makita din. Like Jacob, if you neglect the Lord, especially in our daily lives, especially in a crucial moment wherein we need to ask God, consult God for decision, preference, and choices in what we want. If we decide on our own, the Bible made it clear that you will suffer the consequence of your wrong decisions. Unya, sa sunod nga part niining chapter 29, di ka makasabot sa Ginoo nga ngano man ni Lord, nga dili man gikan ang tribe of Israel. Lisod sabto na. Pero mao ni ang beginning life ni Jacob. And yet, and I believe that we learn so much from this person. So sa'y hagit nato ni God is not an addition to your life. God is not someone whom you need to add up to your life. God is someone that must be involved in our life. God is someone that He wants to be the Lord, Master of our life. That every preference and decisions we make must be given and offered to God. Because to do that is to acknowledge God that His wisdom is greater than our wisdom. His will and direction is good and best than our preferences. And so therefore, do not just add God to your family, to your household, to your life, or to your love life, or to your marriage life. The challenge is that you must involve God in all such areas. Because God wants to be really part in all areas, in all aspects of life. Mag-asawa, mag-away, tungod sa pag-atiman sa mga anak, sa balay, gubot kayo. Niya, maingon din tas Ginoong, Lord, nausa naman yung balay, Lord. Ang samok man ni kayo ron. Hindi, mag-ila yung tubag niya na. Murag si Jacob.
Wag yun na itong ipasunod ang Ginoo sa atong balay. Tinga mo nga nung gubot inyong mga anak, tinga mo nga nung samok nga itong kinabuhi, tinga mo nga nung murag hangak, punga kayo itong kinabuhi. Murag kanunay tagagukod ng mga deadline, kanunay tagagukod ng mga monthly dues, kanunay daghang kay taginagukod. Tinga naman. Kano kay kani ang kinabuhi nga itong gustong piliyon, kani ang gusto nato nga pursuit. Neglecting the Lord. Setting God aside. Lord, amo aning balay, amo aning pamilya, amo aning desisyon. Do not just add up God into your household, family, or relationship. Make Him really part and involved in your life, in your family, in your relationship. Because that's what He wants. That's what He wants. And He said, if you do that, I will be with you. And I will never stop until I will accomplish my promise to you. Diba mo na saad sa last chapter 28? Let's read. So atong padayunon kining istorya may tungod kay Jacob kung unsay consequence ni iyahang pag-neglect sa Ginoo, kung niya pagminyo o duha ka asawa. Then what does God has to say about this life na iyang ipili? Despite na the favor of the Lord was upon him and God revealed to him. So we'll discover that next week. Beginning verse 31 of chapter 29 hantod sa chapter 30 up to verse 24. Muna ito basahan next Sunday. So I hope we learn from this starting point of the family life of Jacob, and I hope we learn deep truths about being involved in God in our family, household, personal life, and our decision. Lord Jesus, thank you, Lord, na ang imong pulong is very honest. Again, we would say na usa ni sa mga butang unta na pwede nang dili nimo i-appeal sa imuhang living word. Aron nga kining mga flaws sa mga imong gitawag kaniadto di na namo masilip. Pero salamat nga you have brought into light ang ilang life. Not only life, but their evil intent and wicked lifestyle. Thank you, Lord, that your word is very honest. There's so much to learn upon these examples, upon this neglected life of Jacob. And thank you, Lord, that we discover na in this instance, wala ka na involved, Ginoo, sa iyang kinabuhi. We never pray, worship to you. And just like Jacob, Lord, sometimes we live our life like this. Siguro, ang ginagather ang family for just Sunday gathering. Siguro, ang ginatuluan ng mga bata occasions. Siguro, among ginakonsult ang among mga decision kanino kung dinagko na yun, pero bugat yun, pero kung mga preferences, mga what is beneficial and good in our emotion, in our mind, in our thinking, we don't bother to consult you or even pray about it. Forgive us, Lord, for we take our daily life, just our lives apart from Him. But we learn now that this is not the kind of life you want us to live. You want us to be every day, daily communing to you, every day having a part of you, every day being involving you to our family, not just being added, but being really part. So Lord, I pray that you help us and may you grant us conviction, Lord, that as your people, as your chosen people, as your chosen family, community, we would be the first to be discerning, to be conscious of your presence in our very midst.
in our very lives, in our very relationships, in our home, or wherever we are. Lord, forgive us. But teach us, Lord, a new lifestyle. A lifestyle of daily worship to you. A lifestyle of daily obedience to you. A lifestyle of daily consciousness upon your presence. Thank you, Lord. In your mighty name we pray. In Jesus' name. Amen. Thank you, Pastor Louie, for the word of God. Now let us continue to worship by giving our tithes and offering. In 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 7, it says, "Whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God's love a cheerful giver."